Oh, umpay. Yan pala sumusumbat niyo. Ay. Alaga. Ah? Oh, ay mo ay. Boss! Ay, Mau. Ay! Ay mo ay. Ay! Agkaroling kami man! Karuling kami kama. Agkaroling man! Agdaray man eh! Ah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Ten. Agdaray man! Feliz Navidad. Okay na, i-Gcash mo na to. Gigas mo, boss! Magkaruling kami, through messenger lang. Through messenger. Feliz Navidad. Tan. Amon sa mo mapilgamin G. Kanta may. Awanan na nagdupan. Awanan na nagdupan. Awanan. Agawit pa lang. Agbiro ka man sa balin na. Agawit sa balay. Agbiro kami man sa balin nga magkakarolin kami through messenger lang kasi tinatamad na kaming dalawa. Sino yan? Ayan. Mangangarolin tayo guys. Mangangarolin tayo na through messenger. Tinatamad tayo eh. Yan yung uso ngayon. Hello. Hello, ma'am. Good evening. Hello. Good evening, sir. Agkaroling kami kuma. Agkaroling kami. Yan na nga. Caroline. Uy, nagkaroling kami kuma. Ayun nyo. At balay. Ito ko na. Online tano may mayat. Isang sa tika. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Ano ni Boss Jeff? Ano yung boss yan ngay? Patawad. Wala ko yung may bahay. Ay. Ay. Awang Madam. ka na maging balay. Madam True Gcash to ah. True True Gcash. Gcash na to, madam. True Gcash. Ano ni Boss Jeff? Alam ko, dati manong palit kami. Ay. Ay. Si Kalata na madam, magbayad ka niya. May True Gcash. True Gcash dato. True Gcash. Hindi kami ito balay. Gusto nga agkaroling kami na. Agkarol- masadot. Online. Masadot kami nga umatawag. Isang nga to online yan, ma'am. Ano yung boss Jeff? Boss! Karoling kami! Agkaroling kami. Kabiyag. Kabiyag, karoling kami. Agkaroling kami. Pasensya. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Ayan. Di ba? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. True Gcash to, True Gcash. Madam, boss, True Gcash yung payment natin ha. Hindi, tinatamad kami kasi na kuan, pumupunta sa mga bahay nyo. Kuan lang. Para hindi na kami magpagod ba? Yeah. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Okay. Next caller. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Thank you, Kabiyag. Kabiyag channel. Birthday na, boss. Nabigat. Iso nga may sa case nga Jane Bagay. Oh, may sa case nga Jane. Oh, noted. Merry Christmas. Next caller. Oh, sige, boss. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ingat, Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan, next caller. Ayan, may next caller tayo. Ayan. Ayun, nag-ring na siya, nag-ring. Ayan, tropa din to, tropa. Pag sumagot. Ayun, may sumagot na. May sumagot na. Hello, boss. Good evening. Mga ruling lang po kami.
Mga karaling. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Namamas ko pa, boss. Feliz Navidad. Tan. Feliz Navidad. Hindi, through messenger lang. Through messenger, boss. Sabi ko Pasensya. nga, ang kamamay balay yun, through messenger rin. Nagbanog. Nagpanog to may pasyal. Aray boss, through Gcash dati Through Gcash. Kumakamo ka. Makamukha lang tang, boss. Lipos ka, Jack. Tatan. Next caller. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you, boss. Aray boss, through Gcash dati Yes, boss. Tujikas. Ay, send me number, may. 5 pesos lang, 5 pesos lang. Dati tusatan, boss. Dati tusatan. Online caroling. Masadot kami nga rumaran pare boss. Habang umininom kami, garkaroling kami. Nung through online. Tujikas dati, boss. Tujikas. Through Gcash dati Kitang Gcash. basita, nagbanog kami. Merry Christmas pare boss. Love Yes, you. boss. Love you, boss. Ingat. Sinong next caller natin dyan? Si Jujet. Hanap tayo mga boss. Hanap tayo ng naka-online ba? Naka-online na The Barkads. The Barkads sa... Wala. Busy. Ayan, through online tayo magkakaroling ngayon mga kabiyahero. kasama natin si Jawbon TV. Sobrang kulit eh. Hindi ko alam na sumba. Wala pa masuk. Wala pang calling. Next. Hindi, baka busy lang yan. Junior niya. Yan, may isang caller pa tayo. Junior niya. Si Boss Alex. We wish you. Oh, what fun is to ride. Dalawa lang. We wish you a Merry Christmas. Magkasagutan mo bakit na rin. May sanod na caller tayo. Ayan. Wala, busy sila. Baka lasing na mga yan. Sino, magkano na lang kaya kita natin dito? Wala pa nang send. At 5 piso lang sana. Pang money. Kulang pa. Hindi ata patok yung talagang through messenger. Kailangan talagang pupunta ka doon sa bahay nila. Pag pupunta sa bahay na kung ano ang pasabog. Wala na. Lugi tayo. Kailangan talagang lalabas tayo pare ko. Tapos dadala tayo ng gitara. Wala na talaga. Hirap pala pag through messenger or online yung caroling. Hirap. Nakatatlo na ba tayo pero wala pa nagsisend ng Gcash no? Wala pa talaga. Wala. Gio Almohira. Ayan, may isang caller na naman. Chad Ganyo Vergara. Ayan. Isang tropa din. Ayan, miss. Boss, hello. Hello, video call. Video call, boss, video call. Ayan yung ay. Ay, boss, karoling kami man, karoling. Ayan. Karoling kami. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, Ada dyan na si Boss. jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Oh, Gcash. Pare boss, through Gcash yung natin dito caroling namin. Gcash. Dinawatan ka na, boss. Bisaya. Lata na. Yun nga eh. Yun nga, ang kamumawatan ni Bagbagamon.
Ngayon, bagbaga mo yan. May mauwatan tayo bagbaga mo. Ayun nyo ay. We wish you a Merry Christmas. Agkar-karoling ka Metro Online. Tayo ni pangamaan. Oh. Agkarolan kami. Agkaroling kami. Ah. Gcash. Ora 5 pesos lang, 5 pesos. 5 pesos. Pag nahin mo bigat. High-tech gamin tatante karolingan, high-tech kan. Boss. High-tech tatan boss tayo karoling. Awanti panti balayon. True messenger. True messenger. Thank you. Oh. Thank you. Ang babait ninyo tagay. Thank you. Ay, nanay. Ah. I don't know talking about that. What? 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 Umay kami dito nga ro karoling madimot no messenger gamin. Awang manay. Ah. Ayan, ewan sa Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Alright. Merry Christmas, mga paragas. Hey boss, tumigat. Sige. Enjoy. Mahirap pala pag ganito. Mahirap pala pag online caroling. Hindi, trinay lang namin talaga na mag-caroling ng kwan. Ng true online. Ay, oo. Uy, Buti nagbigay. may nagbigay pero photo lang. Photo lang siya. Ha? May nagbigay oh. Ay. Kailan kaya natin makukuha yan? Photo. Pwede kaya yan sa M. Lovellier o Cebuana. Papalitan natin yung picture. Paingkas mi pa lang natin boss. Paingkas. Oh, yan may na-send na sila. May na-send na sila. Oh, picture lang. Picture lang. Puro barya. Paingkas mi pa lang. Mm. Paingkas. Papalitan natin yan bukas.